कराची सुपर हाईवे पर काठोर के करीब ऑयल टैंकर और बस समेत मुताबिक गाड़ियां आपस में टकरा गईं। खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, मुताबिक जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त ताहाल न हो सकी। करप्शन हर शोबे को मुतासिर करती है। मरीजों की दवा के पैसे भी हड़प कर लिए जाते हैं। करप्शन का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में हेल्थ कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, सरकारी अस्पतालों में गरीब लोग आते हैं। पंजाब ने सेहत के बजट में इजाफा किया है। आवाम को मयारी इलाज की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक पेश की गई तहरीक मुस्तरद। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना है, कहा जा रहा है 4 महीनों तक बानी पीटीआई की आंखों का इलाज नहीं किया गया। इस तरह किया गया है तो फिर ये एक मुजरमाना गफलत है। बानी की सेहत के हवाले से हकायक के बरक्स सियासत भी मुजरमाना फेल होगा। 4 माह के बाद गलत फहमी है तो दुरुस्त कर लें। बानी ने जनवरी के पहले हफ्ते में आंख की तकलीफ का बताया। 20 दिसंबर को तोशाखाना 2 का फैसला हुआ। सलमान सफदर उनके साथ थे। उन्होंने बीमारी का कोई जिक्र नहीं किया। बानी पीटीआई के इलाज पर तहरीक इंसाफ के बयानात हकाइक के बरअक्स करार। वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि दिसंबर में बानी पीटीआई की बहन ने उनसे मुलाकात की। बानी की हमशीरा ने मीडिया से गुफ्तगू में उनकी बीमारी का कोई जिक्र नहीं किया। साना है गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक मुख्तलिफ महकमों को 18 फरवरी के लिए नोटिस जारी। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर, एमएलओ सिविल अस्पताल, चीफ फायर ऑफिसर की तलबी। 16 फरवरी को जामा अफराद के अहल खाना को पेश होने की हिदायत। जुडिशल कमीशन कल इमारत का मुआयना करेगा। जाबकों पर आतिशबाजी के बाद रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन, मौजूद रास्ते और दीगर इंतजाम का जायजा भी लिया जाएगा। किसी भी बिल्डिंग की तामीर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। इमारत बनाने से पहले देखना होगा कि जमीन तामीर के काबिल है या नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सानिया गुल प्लाजा पर वज़ीर आला ने इंक्वायरी कमेटी बनाई। रिपोर्ट में जिम्मेदारान का तयन किया गया। पाकिस्तान में 90% इमारतें आग से गैर महफूज हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर से मुलाकात। खित्ते और इससे बाहर अमन और सलामती के लिए इज्तिमाई कोशिशों की हिमायत के लिए दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ताउन के वसी पहलुओं पर बातचीत। इसहाक़ डार का बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आला सतह मसरूफ़ियात की अहमियत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी अमरीकी डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी और नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात को आगे बढ़ाने के पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी। हम इस इफ़रीत को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पार्लिमान का भी कलीदी किरदार है। टेरर फाइनेंसिंग रोकने के हवाले से इक़दामात और कानूनी इस्लाहात की हैं। वर्दी सिर्फ लिबास नहीं बल्कि अवामी खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ का अहद है। इस्लामाबाद में अमन और अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला का पुलिस लाइन्स में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पुलिस को जदीद वसाइल और टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए पुलिस जवानों को हर दम अलर्ट रहना होगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी पर इजहार तशवीश। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, दहशतगर्द हमलों में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की जा रही है। रवा माह दहशतगर्द हमलों में 80 शहरी जाँ बहक हुए। आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल से खिताब के दौरान मुतालबा किया, तालिबान अफगान जमीन पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। तालिबान रिजीम में अफगानिस्तान रियासत नहीं, दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी का गढ़ बन गया। आलमी जरीदे यूरेशिया रिव्यू ने अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक में होने वाली दरअंदाजी को आश्कार कर दिया।
افغانستان سے سرحد پار حملے معمول، پاکستان، ایران اور وسطی ایشیائی ممالک سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ افغانستان کی بار بار دراندازی کے باعث کلیکٹو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کو تاجکستان کی سرحد مضبوط کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ بھنگ کنٹرول اتھارٹی ترمیمی بل 2026 قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی منظور۔ نیشنل آرکائیوز ترمیمی بل، نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل، ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان ترمیمی بل سمیت کئی اہم بلز منظور۔ تمام بل صدر مملکت کے دستخط کے بعد آئین کا حصہ بن جائیں گے۔ بنگلہ دیش کے 13ویں پارلیمانی انتخابات میں بی این پی بھاری اکثریت سے کامیاب، 209 نشستیں بی این پی اتحاد کے نام، 68 نشستوں کے ساتھ جماعت اسلامی اتحاد دوسرے نمبر پر۔ انتخابات کے ساتھ قومی ریفرنڈم، آئینی اصلاحات کے حق میں 66% ووٹ، طارق رحمان 2 نشستوں سے کامیاب، ووٹر ٹرن آؤٹ 47% سے زائد رہا۔ بنگلہ دیش کے 42,000 سے زائد پولنگ مراکز پر ووٹ ڈالا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے 2 ارب ڈالر مزید 2 ماہ کے لیے رول اوور کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ 2 ارب ڈالر کی میعاد 16 اور 22 فروری کو مکمل ہو رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق UAE کے 3 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں بطور ڈپازٹ موجود ہیں۔ یکم رمضان المبارک 19 فروری کو ہونے کا امکان، ماہ مبارک سے قبل مہنگائی کی شرح کم ہونے لگی، ہفتہ وار بنیادوں پر 0.59% کمی ریکارڈ، ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی سالانہ سطح 4.26% پر آ گئی۔ ایک ہفتے کے دوران 15 اشیاء مہنگی، 15 سستی ہوئی۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کے حوالے سے نئی رپورٹ جاری کر دی۔ ماہ مبارک سے قابل مہنگائی کی شرح کم ہونے لگی، ہفتہ وار بنیادوں پر 0.59% کمی ریکارڈ، ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی سالانہ سطح 4.26% پر آ گئی۔ فیض، حرف محبت سے حرف بغاوت تک، 1 صدی سے زائد کا روشن سفر۔ فیض زنجیروں کو ترنم بخشنے والے شاعر، فیض کے الفاظ کبھی دعا بنتے تھے تو کبھی احتجاج۔ نسخہ ہائے وفا کے خالق، زندہ نامہ کے امین، سخن کا وقار، مزاحمت کی آواز، اردو کے صاحب قلب شاعر، ادیب اور معروف صحافی فیض احمد فیض کا 115واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی پہلی خاتون اول، سابق گورنر سندھ حقوق نسواں کی اولین علم بردار بیگم رانا لیاقت علی خان کا یوم پیدائش۔ بیگم رانا نے مسلم دنیا کی پہلی خاتون سفیر کے طور پر اپنی خودداد صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ بیگم رانا لیاقت علی کو UN کے انسانی حقوق ایوارڈ، حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز کے اعزازات سے نوازا گیا۔ T20 ورلڈ کپ میں اب تک کا سب سے بڑا اپ سیٹ، زمبابوے نے آسٹریلیا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 23 رن سے شکست دے دی۔ زمبابوے کے 170 رن ہدف کے تعاقب میں آسٹریلوی ٹیم 146 رنز پر ڈھیر۔ سابق عالمی چیمپئنز کے 8 کھلاڑی ڈبل فگرز میں داخل نہ ہو سکے، 3 بغیر کھاتا کھولے پویلین لوٹ گئے۔ اور بہاولپور کے صحرائے چولستان میں ڈیزرٹ جیپ ریلی، ڈرائیورز کی مہارت کا امتحان، پریپیئرڈ کیٹیگری میں 44 سے زائد ریسر شامل، 236 کلومیٹر کا ریتیلا کٹھن ٹریک عبور کرنا ہوگا۔ پریپیئرڈ کیٹیگری کی ریس کا فائنل مرحلہ 15 فروری کو ہوگا۔